तुम ना तुम ना कौन संध्या रानी दिगल तुम आज कौन खाइच खीरा बिस्कुट और पानी क्षीर बिस्कुट और पानी अच्छा तुम कौन खाइच पिठा आउ कदली कदली अच्छा 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 এইটি দেখো এটি দেখো এটি দেখো গোটে বাড়ি দেবা ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦେବା ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ମା କ'ଣ ହେଲା ଜୋର ସେ କୁହ ମା ହଁ ଏବେ ଆମେ ବାପା ଲେଖିବା ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ ଲେଖିଲ ମା ହଁ ବାପା ବାପା ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦିଅ ସେ ଠିକ୍ କହିଲେ ଏବେ ଠିକି ଗଲେ